یہ لفظ آپ نے غلط استعمال کیا ہے. کھوکا ہے. جی نہیں, ایک ادارہ ہے. کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ خاندان کی اللہ کے فضل ہے اتنے سارے ہیں کہ باہر سے کچھ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. آپ نے کیا سوچ کے یہ ادارہ کھولا؟ بہت اچھا سوال کرا آپ نے, اگلا سوال کریں. نہیں, کیا سوچ کے آپ نے ادارہ کھولا؟ یہ کیا سوچ کے ہم نے یہ ادارہ کھولا, اس کا بڑا اچھا یہ تھا کہ ہم یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی یہ جو پروگرام ٹی وی پہ چلتے ہیں کون سے پروگرام اچھے چل رہے ہیں, کون سے پروگرام جو ہے خراب چل رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے ہم نے یہ ادارہ کھولا. بھائی بہت اچھی بات ہے. کوئی بات نہیں, شروع میں ہمیں بھی یہ لگا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کرا. نہیں, آپ کس طرح معلوم کرتے کہ لوگوں کو کون سا پروگرام اچھا لگ رہا ہے, کون سا برا لگ رہا ہے؟ بالکل سمپل میتھڈ ہے بھائی. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال ایک دے رہا ہوں. دیکھیں مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرے جو سسر ہیں, نا وہ آپ کے سسر مثال کے طور پہ ہیں؟ نہیں مثال کے طور پہ نہیں, میں ایک مثال کے طور پہ جسٹ فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں. آپ کے سسر فار ایگزامپل ہیں؟ نہیں مثال کے طور پہ جیسے میرے سسر ہیں. اچھا, یہ کہا میں نے. تو پھر وہی بات بات ہوگی. تو زبان پکڑ رہے ہیں آپ, تو زبان پکڑنے کی بات نہیں ہے بھائی. یہ دیکھیں نا کہ میرے سسر ہیں مثال کے طور پہ. اب کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ فلاں جگہ جانا ہے, مثال کے طور پہ میں نے یہ کہا. جی تو مثال کے طور پہ جیسے میرے سسر ہیں, میرے سسر جو ہے نا بہت مذہبی آدمی تو ہیں. آپ پہلے کہیں کہ میرے سسر ہیں, اب جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, جی پھر تو بات صحیح ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ میرے سسر ہیں, نہیں اس کا مثال مطلب ہے کہ آپ کے سسر نہیں غلط ہیں. بات ہے, اینگل آپ غلط نکال رہے ہیں نا. میں جو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرے سسر ہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ کو, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں شاید. میں سمجھ گیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو مثال کے طور پہ جیسے چلے میرے جیسے سسر ہیں میرے. نہیں, پھر آپ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کریکٹ کر رہا ہوں نا, میں خود ہی کریکٹ کر رہا ہوں کہ جیسے میرے سسر ہیں. سسر مثال کے طور پہ نہیں ہوتا. ارے یار, زبان پکڑنے کے لیے بلائے یہاں پر یا بات چیت کرنے کے لیے بلائے؟ سسر. تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں, ان کو داماد کہہ رہا ہوں کیا؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ میرے سسر ہیں. ارے بھائی میرا اس کا مطلب ہے آپ کے سسر نہیں ہیں. ارے توبہ بھائی, میرا سسر ہیں جیسے میرے سسر ہیں. میرا سسر جو مذہبی آدمی ہے. اچھا, اب وہ مذہبی پروگرام دیکھتے رہتے بھائی. میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ذرا آپ بتائیے مذہبی پروگرام کون سے ٹاپ پہ چل رہا ہے, کون سا دوسرے نمبر پر ہے, کون سا تیسرے نمبر پر ہے, وہ بتا دیتے ہیں مجھے. یہ سروے جو آپ کرتے ہیں جی تو آپ اپنے سسر سے پوچھتے ہیں؟ جی سسر سے پوچھتے ہیں کہ مذہبی پروگرام کون سا جو ان کو پسند ہے. ظاہر ہے جو پروگرام ان کو پسند ہوگا وہی تو ٹاپ پہ ہوا نا. ایک اطلاع کے مطابق کسی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے سسر کو نظر نہیں آتا ہے. یہ دیکھیے, یہ اس طرح کی باتیں دراصل یہ ایک سیدھی سی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مذہبی پروگرام جو ہیں وہ صرف سننے کے ہوتے ہیں بھائی, کریکشن کر لیجیے, دیکھنے کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں ٹیلی ویژن دیکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بات تو آپ نے کرکٹ پہ کرنے کے لیے بلوایا تھا بھائی, کرکٹ کا تو ہلواڑا نکل گیا. نہیں, کرکٹ پہ بات کروں گا میں. نہیں, بات دیکھیں, جس آپ نے تو مجھ سے یہ کہا کہ آپ سروے کے آدمی ہیں, آئیے ذرا کرکٹ پہ بات کریں گے. بات آپ گھما پھرا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں. بہت برا کھیلی ہماری ٹیم بھائی. نہیں, وہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. کب, کتنی دیر بعد؟ نہیں, مگر آپ کا نہیں, مجھے پتہ چلنا چاہیے نا, مہمان میں ہوں, کہ کتنی دیر بعد آپ اس بات پہ آئیں گے بھائی. میں آؤں گا اس بات پہ, میرا وعدہ ہے آپ سے. مگر آج جانا دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سروے پہ ہی بات کرتے رہیں اور کرکٹ رہ جائے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ. آپ کے سسر ہر چینل یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا, میرے سسر کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہو؟ میری بات کا جواب دے. ہاں, آپ کے سسر ہر چینل پر ہر مذہبی پروگرام دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھتے ہیں, سارا وقت بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں اور مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹاپ پہ ہے, یہ سیکنڈ پہ ہے, یہ تھرڈ پہ ہے. پھر نماز کس وقت پڑھتے ہیں؟ کون؟ آپ کے سسر. ابے تو میرے سسر کے پیچھے کیوں پڑ گیا بھائی, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. وہ میں نے کبھی نہیں پوچھا اور نہ میں پوچھوں گا, اس لیے کہ سسر کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے بھائی. یہ بات میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں جی کہ مختلف چینلز پر جو ہمارے یہاں 7-8 جی مختلف 12-13 گھنٹے مذہبی پروگرامز آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, تو ان کو نماز کا وقت کب ملتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے کہ تم میرے سسر کے پیچھے کیوں پڑ گئے بھائی. ارے بھائی, نماز قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں پروگرام اور اس کے بعد مجھے فون کر دیتے کہ سنو بھائی فرسٹ نمبر پہ یہ ہے, سیکنڈ پہ یہ ہے, تھرڈ پہ یہ ہے, بھائی اس حساب سے میں ریٹنگ کر دیتا ہوں. اچھا, یہ بات آپ نے اس لیے کہی اس لیے کہ نماز قضا پڑھی جا سکتی ہے. بالکل قضا پڑھی جا سکتی ہے, پروگرام جو مذہبی پروگرام ریپیٹ نہیں ہو سکتے.
मगर आपके ससुर तो देख ही नहीं सकते। यार मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, कोई दुश्मनी बांध रही है क्या मेरे ससुर से? किस बात के लिए पीछे पड़ गए हो भाई मेरे ससुर पे? जब आपका ससुर, आपके ससुर आप अच्छा, के ससुर, आपके ससुर, पता नहीं क्यों खुदाई बुग़्ज़ रख लिया भाई मेरे ससुर से। ससुर मेरे, तुम्हें क्या जलन चल रही भाई? जब नहीं बुरी बात है, ये पर्सनल हो रहे हैं आप। आपने बुलाया मुझ पर प्रोग्राम पे बात करने के लिए, क्रिकेट के ऊपर कुछ ये गलत बात है, ससुर के पीछे लग गए। वो तो शुक्र है कि मैंने सास का जिक्र नहीं करा। मेरी बात सुने, हाँ आपके ससुर, पता नहीं क्या भाई मेरी क्यों पीछे लग गए हो मेरे ससुर के? देखिए आप सर्वे करते हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूँ जहन्नम में डाले सर्वे को, सब चीजों को मुझे ये बताएं मेरे ससुर के पीछे क्या, उनसे क्या अनाज है आपको? आपने अभी फरमाया हाँ फरमा दिया, फरमा चुका ना मैं जो फरमाना था मुझे। कि वो सारे मजहबी प्रोग्राम सुनते हैं क्योंकि देख नहीं सकते, हाँ ठीक है। और वो सुन के बता देते हैं हाँ कि प्रोग्राम नंबर 1 ये है हर चैनल पर, हाँ प्रोग्राम नंबर 2 ये है। हाँ एक मजहबी आदमी हाँ हाँ। सारा दिन टीवी देखता रहता है, और आपने कहा कि जवाब दूं मैं कितनी दफा वजाहत से बता तो चुका हूँ, अब क्या लिखवाओगे मुझसे? जब आपने कहा कि हमारा मजहब टेलीविजन देखने की इजाजत नहीं देता, तो सुन, तो एक मजहबी आदमी जो सारा दिन टेलीविजन देखता रहता है वो कैसे मजहबी हुआ? पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस रुख को जा रहा है तुम्हारा दिमाग आज, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है बात। भाई वो सुन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना कि वो देख नहीं रहे, सुन रहे हैं। पता नहीं मेरे ससुर ने तुम्हारी बकरी चुरा ली थी, क्या हो गया था भाई? खामखाई ससुर के पीछे लग गए हो। बात करो भाई मुझसे, क्रिकेट पे बात करो, गंगूली पे बात करो, द्रविड़ पे बात करो, वकार यूनुस के रिटायरमेंट पे बात करो, और चीजों पे बात करो। ससुर के पीछे लग गए यार, ये प्रोग्राम ससुर पे है कि मुझ पे है? एक इंसान को नजर नहीं आता, उनसे जो साहब सर्वे करते हैं, नहीं नजर तो नहीं आता, आपने बिल्कुल सही बात करी, लेकिन सुन तो रहे हैं। मुझे बात करने, एक तो वो आदमी होता है ना भाई जिसको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, एक आदमी को ना सुनाई तो दे रहा है। आप मुझे बात करने नहीं बात को उलझा रहे हैं आप। मुझे बात करने दें। जो इनकी थ्योरी है, नहीं बात उलझ गई तो दूर तक जाएगी भाई। मैं उसको समझना चाह रहा हूँ कि एक इंसान जिसको नज़र नहीं आता है वो सर्वे के अंदर मजहबी प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दे रहा है। टेलीविजन, रेडियो का अगर होता तो मान लेता मैं, रेडियो को तो सुनना पड़ता है, टेलीविज़न देखने की चीज़ है। तो इस पे मैं इनसे पूछता हूँ जब तक आप इश्तहार देखें। आप अपने ससुर से पूछकर उनकी राय सारी कौम पे थोप देते हैं। क्या दुश्मनी चल रही है मेरे ससुर से, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। बिला वजह के पीछे आप देखिए, ये देखने वालों को भी ये टॉन्ट करेगी ये चीज कि आप बिला वजह मेरे ससुर के पीछे पड़ गए। भाई मजहबी प्रोग्राम है, मजहबी प्रोग्राम के बारे में तो एक मजहबी आदमी बात कर सकता है भाई। वो मजहबी इंसान कैसा है जो सारा दिन टेलीविजन देखता है? अरे भाई अल्लाह ताला ने उनको तमाम चीजें दे दी दुनिया में, सारी चीजें, वो खुश हैं बिल्कुल, अब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो बैठ के प्रोग्राम देखते हैं, मुझे बताते हैं। इसमें क्या कौन सी बुराई हो गई भाई, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। रबीउल अव्वल के महीने में, हाँ रमजान के महीने में, मुहर्रम के महीने में सारा दिन वो टेलीविजन देखते। देखिए भाई आपको मैं तो आपको बड़ा काबिल समझ रहा था भाई, मुझे तो आपको तफसील से समझाना पड़ेगा कि देखिए इन मुबारक महीनों में जिनका आपने जिक्र करा, इन महीनों के अंदर मजहबी प्रोग्राम सुनना जो है वो भी एक इबादत है बजाते खुद भाई। टेलीविजन देखना इबादत है? नहीं, किस तरह के चैनल के ऊपर कितने कितने किस्म के प्रोग्राम आते हैं कि नहीं आते, कि आंखों में शर्मिंदगी हो जाती है। पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं आप। मैंने बातचीत मजहबी प्रोग्राम से इसलिए शुरू की है कि जितने भी चैनल, नहीं मुझे तो आप बिल्कुल, आप क्या गैर मजहबी बातें कर रहे हैं? अल्लाह तौबा 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 इस्तगफार, इनको माफ कर देना परवरदिगार, ये बीमार लग रहे हैं मुझे ये ज़हनी तौर पे। इस तरह की बात कर रहे हैं, पहले ससुर पे थे अब मजहबी प्रोग्राम पे आ गए। भाई बात तो आपने मुझे क्रिकेट पे करने के लिए बुलाया था, तो क्रिकेट पे बात करें ना। लानत भेजें क्रिकेट पर। क्यों भाई? जिस हुलिये में आप यहाँ आए हैं, इस हुलिये वाले इंसान से मैं क्रिकेट पर बात नहीं कर सकता। तो किस हुलिये वाले से बात कर सकते हो भाई कि मैं कच्छा पहन के आ जाऊं तो बात करोगे क्रिकेट पे? किस तरह की बात कर रहे हैं भाई आप? आपका जो प्रोग्राम में जो साहब ने फोन करा था उन्होंने तो यही कहा था कि भाई अनवर मकसूद साहब आपसे क्रिकेट पे बात करेंगे। जिन साहब ने
इस प्रोग्राम के बारे में आपसे बात की थी वो मर गए। क्या होकला मर गया? अरे 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 तौबा तौबा, परसों ही तो बात हुई थी उनसे मेरी। गोखले तो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। अच्छा। जिन्होंने बात की थी वो मर गए। मरने का मतलब ये नहीं है कि वाकई मर गए, जी, जी। वो मेरे लिए मर गए। जी, जी। हमने उनको हटा दिया है प्रोग्राम। ठीक है बात सुनिए, जी ये बातचीत मैंने शुरू इसलिए की थी कि जितने मुख्तलिफ चैनल्स हमारे यहाँ हैं जी उन सब के प्रोग्रामों की इब्तिदा मजहबी प्रोग्रामों से होती है। इस वजह से मैंने बातचीत का आगाज़ मजहबी प्रोग्रामों से किया था। मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये मजहबी प्रोग्रामों के बारे में राय मालूम करना, सर्वे करना कि कौन सा मजहबी प्रोग्राम अच्छा है कौन सा बुरा है, ये गलत बात है। हर मजहबी प्रोग्राम अच्छा होता है। पता नहीं किस किस्म की आप बात कर रहे हैं भाई। एक तो हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम अच्छा है कौन सा ठीक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप फजूल के इसमें बात निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं मैं भाई। सिर्फ मजहबी प्रोग्राम अरे छोड़िए साहब, बात कर रहे हैं आप तो ऐसे मजहबी प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं जैसे आपका ताल्लुक ही कुछ नहीं है। देखिए ये बड़ी बुरी बात है। अनवर मकसूद साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों से पूछिए कि हम जो जिस प्रोग्राम के बारे में सर्वे करके उनको बता देते हैं कि ये प्रोग्राम नंबर 1 पे जा रहा है, ये सबसे हिट जा रहा है, उसी प्रोग्राम को सबसे ज्यादा इश्तिहार मिलते हैं। आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से फोन करके बात कर रहे हैं, 2-4 के नंबर अभी भी मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? इस सवाल पहले सुसर के ऊपर हमला करा, उसके बाद आप मजहबी प्रोग्राम में लग गए कि भाई हम तो खिदमत कर रहे हैं कौम की। मैं शरीफ इंसान हूँ। आपका क्या मतलब है इस बातों से? मुझे आपके ससुर पे हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ससुर पे तो क्या हमला करोगे, मम्मू फज्जू की पार्टी के हैं वो खुद हमला करवा देंगे अपने 5-6 गुर्गों से। ये बात नहीं है, इन बातों में कोई दम नहीं है। और जो आपने एडवर्टाइजिंग वालों की बात की है जी। मैं उनको जानता हूँ, वो सब मेरे दोस्त हैं। वो आपकी सर्वे की रिपोर्ट पढ़ के हंसते हैं जी। एक बात बताएं मुझे, आमदनी का जरिया क्या है? क्या मतलब, आप क्या बात कर रहे हैं कि आमदनी का जरिया क्या है? आप खिदमत हम तो कौम की तो खिदमत कर रहे हैं। क्या खिदमत कर रहे हैं आप? ये खिदमत खल कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही सर्वे की रिपोर्ट बना के सही कर रहे हैं आप। बात क्रिकेट पे करें, क्रिकेट पे बात करें जिसके लिए आपने बुलाया। ये क्या तरीका है, बुलाया आपने किसी और मकसद से, बात कुछ और कर रहे हैं। जो काम आपका है मैं उससे बात कर रहा हूं। मैं तो देखिए, मैं अगर आप मुझसे ये कहते कि भाई सर्वे के ऊपर बात करनी है तो फिर मैं उस डिपार्टमेंट के आदमी को बुला लेता, वो आपसे बात करता, वो लगता आपके मुंह। आप उस इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो क्या हुआ, मैंने तो मुलाजिम रखे ना कि वो बताए मुझे। वो आपके मुंह लगता, मैं उसको बुलाता, मैं क्यों मुंह लगूं किसी के?